नमस्कार दर्शक बंधु, आज हेउची 15 डिसेम्बर सोमवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम रही मेघनाद पाचेरी गलुछि पानी। मेघनाद पाचेरी पानी गलुथिबार दृश्य देखिबापई मिलिछि। श्रीमंदिर स्नान मंडप सम्मुख भाग मेघनाद पाचेरी पानी गलुछि। श्रीमंदिर सुरक्षा कवच मेघनाद पाचेरी रे शिउली लागिबा सह अनवरत धारे पानी बाहरुछि। परवर्ती खबर, आहुरी 7 दिन जाड़े थरिब ओडिशा। राज्यर राति तापमात्रा लगातार तलमुहा। गतकाली जी उदयगिरी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 3 डिग्री रेकर्ड। आज घु उदयगिरीर पारद स्तर 3.1 डिग्री को खसीची। सिमिलीगुड़ार सर्वनिम्न तापमात्रा 3.6 डिग्री, फुलबाणी रे 5.5 डिग्री, दारिंगबाड़ी रे 6.5 डिग्री, भुवनेश्वर रे राति पारद हालुका बढ़ी बेले गतकाली राति रे 12.6 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। आसंता 6 रु 7 दिन पर्यंत राज्य रे हाड़भंगा शीत जारी रहिबो। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना नहीं आसिला बड़ अपडेट। श्रीमती प्रभाती परिडा देले बड़ सूचना। नुआ वर्ष रे आउ मार्च 8 तारिख रे मिलिबा पई जाउची सुभद्रा योजना टंका। ताहा पूर्वरु जेउ माने सुभद्रा योजना रे एई काम करिनांती तुरंत कराई नियंतु, नचेत सुभद्रा योजना टंकाटी आपणक अकाउंट को आसी न पारे। कारण श्रीमती प्रभाती परिडा एई सुभद्रा योजना टंका को नहीं गोटे बड़ सूचना देइछन्ते। आपण माने जानिथिबे, नुआ वर्ष रे जेउ माने नूतन करी सुभद्रा योजना रे आवेदन करिथिले सेमानंक अकाउंट को डीबीटी माध्यम रे एकाथरे 2टा किस्ती 10,000 टंका छड़ा जिवो। आउ जेउ माने प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्ती पाई सारिछन्ती सेमानंकु मार्च 8 तारिख दिन से डीबीटी माध्यम रे आपणक अकाउंट को टंका पठा जिवो। हेले दर्शक बंधु, एटी जानी रखिबा कथा जे आपण माने एही सुभद्रा योजना टंका पाइबा पूर्वरु आपणक बैंक रे जाई डीबीटी एक्टिव अछि कि नाही चेक करे नियंतु। आपण माने जानिथिबे एही सुभद्रा टंकाटी केवल डीबीटी माध्यम रे ही अकाउंट को आसी थाए। जदि आपणकर डीबीटी एक्टिव नथिबो कि इनएक्टिव थिबो ताले एही सुभद्रा टंकाटी आपण पाई परिबे नाही। एही डीबीटी कारण जोगु बहु हिताधिकारी मानकर टंका ए पर्यंत मध्य अकाउंट को आसी पारु नाही। तेणु करी आपण माने आपणक बैंक रे डीबीटी एक्टिव अछि कि नाही तुरंत चेक करंतु। एथिपई आपण माने आपणकर बैंक को जाई चेक करि परिबे, नचेत सुभद्रा योजना पोर्टल को जाई नाउ योर स्टाटस को जाई आपण माने आपणकर डीबीटी एक्टिव अछि कि नाही चेक करि परिबे। ताहा सहित आपणकर मोबाइल नंबर आधार कार्ड रे लिंक थिबा निहाती जरूरी अटे। जदि आपणकर मोबाइल नंबर आधार कार्ड रे लिंक नथिबो ताहाले मध्य आपणकर सुभद्रा टंकाटी आसी परिबो नाही। तेणु करी दर्शक बंधु, सुभद्रा योजना रे मिलिबाको थिबा चतुर्थ किस्ती ताहा सहित नुआ वर्ष रे जेउ नूतन हिताधिकारी माननकु एकाथरे 10,000 टंका मिलिबा पई जाउची सेमाने मध्य निज निजर डीबीटी चेक करि नियंतु। परवर्ती खबर, पत्नी को मिलिबो 1 कोटी टंका, तांको नाम रे खोलंतु एही अकाउंट। स्त्री को भविष्यत सुरक्षित करने को चाहूतिले आज ही तांको नाम रे खोलंतु नेशनल पेंशन स्कीम खाता बा एनपीएस। एही सरकारी योजना रे सठिक निवेश कले अवसर बयस रे 1 कोटी रु अधिक टंका मिलिबो। हिसाब अनुसार जदि पत्नी को बयस 30 वर्ष होई थाए एवं आपण मासकु 5,000 टंका निवेश करती तेबे 60 वर्ष बेलकु तांको पाखरे 1 कोटी 12 लक्ष टंकार पांठी जमा होई परिबो। परवर्ती खबर, विषाक्त खाद्य खाई असुस्थ होई पड़िथिबा सूचना। कोरापुट जिला बंधुंगा ब्लॉक बाउंसपुट सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय रे एभली अभावनीय घटना घटिछि। सकाळ प्राय 9टा समय रे छात्र छात्री को खाद्य खाइबाकू दिया जाइथिला। खाद्य खाइबा परे 80 रु अधिक छात्र छात्री असुस्थ अनुभव करथिले। छात्र छात्री असुस्थ अनुभव करिबा परे बाउंसपुट स्कूल रे डाक्तरी दल पहुंची चिकित्सा करिसंती। परवर्ती खबर, सरकारी चाकरी नहीं आसिला बड़ खुशी खबर। राजस्व विभाग रे 1414 चाकरी। सरकारी चाकरी पाई बड़ सुजोग। राज्य सरकार नैचंती बड़ पदक्षेप। राजस्व विभाग रे एकाथरे पूरण हेबो 1414 पदवी। एनै प्रक्रिया आरंभ होई सारिछि। ओएसएसएससी रे रिक्विजिशन दाखल करने लगी निर्देश। राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु राज्यर समस्त जिलापाल को गुरुत्वपूर्ण निर्देश जारी करा जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୋ ଲିମିଟ୍ର ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ନୋ ଲିମିଟ୍ ହୁକ୍କା ବାର୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ନୋ ଲିମିଟ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ କାରବାରର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଅବକାରୀ କମିଶନର ପି ଆନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ସାରି କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସୂଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISIର ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି। ISI ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲିନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ସମୂଳେ ନାଶ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଏବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଏକର ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କଟାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ କମିଟି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। ମହାନଦୀ ବିବାଦ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, କାରଣ ଆଗାମୀ 22 ତାରିଖରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ହେଲେ ବୈଠକ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି। ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ମିଛ କାନ୍ଦଣାର ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ହେବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭାବ ରହିଥିବାରୁ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ମନମୁଖୀ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନୀତି ଦୂର କରିବ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 252 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବୀନ ନେବେନି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦରକାର ନାହିଁ ବଢ଼େଇଥିବା ଦରମା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ମୋ ଦରମା ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ନବୀନ ବାବୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୋ ଦରମା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। 18ଟି ସ୍ଥାନରେ 400 ପାର କଲା ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବା IQI। ଦିନକୁ ଦିନ ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶନିବାର ସକାଳ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଆଜି ଏହା ଗମ୍ଭୀର ବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ IQIରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ କଟକଣା ନୂଆବର୍ଷ ପାର୍ଟିରେ ଆଉ ଫୁଟେଇ ପାରିବେନି ବାଣ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ପାର୍ଟିରେ ଫୁଟିବନି ବାଣ। ଗୋଆ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ଲବ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ହୋଟେଲ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷର ଉତ୍ସବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭରୁ SIRକୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ SIR ତାଲିକା ଆସିବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛି, କାରଣ ନୂଆ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ 58 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ନକଲି ଭୋଟର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି କେବଳ ଦିଦିଙ୍କ ଗଡ଼ ଭବାନୀପୁରାରେ 45,000 ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ସତ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମୋବାଇଲ ସିମ୍ ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି କରିଛି। ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଶାହିନବାଗ ଥାନା ପୁଲିସ ଯାଜପୁର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ବଜାରରେ ଚଢ଼ଉ କରି 2 ଜଣ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନୀକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ଅପରେସନ୍ ଚକ୍ର।
ऑपरेशन चक्र अभियान रे पुरी पुलिस को बड़ सफलता। बेआईन मद बिक्री विरोध में 813 मामला रुजु होइतिबा बेले 813 जन को गिरफ्त करिछि पुलिस। जिले में अवैध मद विक्रय प्रस्तुति और चालाण को संपूर्ण रोकवा उद्देश्य रे पुरी पुलिस द्वारा आरंभ होइछि ऑपरेशन चक्र ड्राइव। यही अभियान अंतर्गत जिलार समस्त थाना अंचल रे नियमित भावे चढ़ाऊ तलाशी सह आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइछि। परवर्ती खबर बढ़ी सुना कमिछि रूपा। गला किछि दिनर व्यवधान पर पुणी थरे सुना रूपा दर को नहीं चिंतार ग्राहक। कारण गला 7 दिन मध्य पुणी थरे लंबा डिया मारिबा को प्रस्तुत सुना। गला सप्ताहक मध्य 4000 रु अधिक टंका बढ़िलाणी सुना। 22 क्यारेट सुना 1,19,000 रु बढ़ी एबे 1,22,000 रे पहुंची। ताहा सह रूपा दर भी केबे कमुची तो पुणी केबे बढ़ुची। सप्ताहक तले रूपा किलो पिछा 1,98,000 थिबा बेले किंतु एबे 2,10,000 को पार करिछि। 2 दिन तले ताहा 2,15,000 थिला। परवर्ती खबर बदलिला मनरेगार नाम। एणिकी मिलिब 240 दिनर काम। केंद्र सरकार एक बड़ घोषणा। बदलिला मनरेगा योजनार नाम एवं बढ़िला काम दिवस। केंद्र सरकार शुक्रवार एही योजनार नाम परिवर्तन करी पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखिछंती। एहा सह ग्रामांचलर श्रमिक मानक पई निश्चित कर्म नियुक्तिर अवधि को मध्य व्यापक भावे वृद्धि करा जाइछि। नुआ नियम अनुसार एणिकी हिताधिकारी मानकु वर्ष को 125 दिन बदल में सर्वनिम्न 240 दिनर काम मिलिबो। पूर्वरु एहा नाम एनरेगा और परे एमजीएनरेगा थिबा बेले किंतु एबे एहाकु पूज्य बापूंको नाम रे नामित करा जाइछि। एही निष्पत्ति द्वारा ग्रामीण अर्थनीति सुदृढ़ हेबा सह श्रमिकंक रोजगार बढ़िबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर 2027 रे हेबो जनगणना। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंती जे 2027 रु सारा देश रे जनगणना हेबो। एही जनगणना 2टी पर्याय रे करा जिवो। प्रथम पर्याय रे हाउस लिस्टिंग एवं गृह जनगणना हेबो जहा एप्रिल रु सेप्टेम्बर 2026 पर्यंत चलिबो। जेबे कि द्वितीय पर्याय रे जनसंख्या गणना हेबो जहा फेब्रुआरी 2027 रु आरंभ हेबो। परवर्ती खबर जनगणना पाई 11,718 कोटी टंका बजेट पारित होईछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट शुक्रवार 3टी प्रमुख निष्पत्ति नेइछि। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंती 2027 जनगणना संपर्क में एक बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। यही उद्देश्य रे 11,718 कोटी टंकार बजेट पारित होईछि। द्वितीयतः कोयला किंबा शक्ति क्षेत्र में एक प्रमुख संस्कार करा जाइछि। तृतीय कृषक मानक सह जड़ित एक निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर आसंता 17 रे हेबाकु जाउची ओटीईटी परीक्षा। राज्यर 1,60,379 परीक्षार्थी परीक्षा देबे। एथिरे उभय इन सर्विस आशायी शिक्षक शिक्षयित्री अछंती। पेपर 1 रे 47,720 और पेपर 2 रे 1,12,659 परीक्षार्थी परीक्षा देबे। परीक्षा पाई मोट 452टी परीक्षा केंद्र करा जाइछि। समस्त परीक्षा केंद्र रे सीसीटीवी व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। परवर्ती खबर भारत को आसिला डायबिटीज इंजेक्शन। डेनमार्क रो औषध निर्माता नोभो नोर्डिक्स कंपनी एही कंपनी तार डायबिटीज इंजेक्शन एबे भारत रे लॉन्च करिछि। जार मूल्य रही 0.25 mg साप्ताहिक डोज्र मूल्य 2200 टंका धार्य करा जाइथिबा बेले 1 mg डोज्र मूल्य मासकु 11,175 टंका रही। सेहीपरि 0.5 mg डोज्र मूल्य मासकु 10,170 टंका रखा जाइछि। सेहीपरि 0.25 mg डोज पाई मासकु 8,800 टंका रखा जाइछि। ओजम्पिक टाइप 2 डायबिटीज रोगी साप्ताहिक इंजेक्शन उपलब्ध मध्य होइछि। साप्ताहिक आधार रे 0.25 mg प्रारंभिक मूल्य 2200 टंका रखा जाइछि। डाएट और व्यायाम सह मिसी ब्लड सुगर कंट्रोल रे सहाय्य करिवो एही औषध। परवर्ती खबर भारत उपरु हटिब टारिफ। खूब शीघ्र भारत उपरु हटिब 50% टारिफ। टारिफ कमाइबाकू ट्रम्प प्रशासन बड़ निष्पत्ति। 50% शुल्क समाप्त करिबा पाई विधिबद्ध भावे संकल्प आगत करिसंती अमेरिकार 3 जन प्रतिनिधि सभा सदस्य। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को जातीय जरूरीकालीन घोषणा नीति हेब समाप्त। भारतरू आमदानी उपर 25% शुल्क ह्रास संभावना।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଓର ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ 90 ଦିନ ପାଇଁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ଓ 200 GB ଡାଟା। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦମଦାର 90 ଦିନିଆ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି। ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ ଝଞ୍ଝଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 899 ଟଙ୍କାର ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୁରା 90 ଦିନ ପାଇଁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, ଦୈନିକ 100 MMS ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 2 GB ଡାଟା ମିଳିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 20 GB ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 90 ଦିନରେ ଆପଣ ମୋଟ 200 GB ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଡାଟା ଓ ଲମ୍ବା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ଏହା ସହ ଏଥିରେ ଜିଓର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପ୍ସର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନାର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରୂପାର ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଡିସେମ୍ବରରେ ରୂପାର ବୃଦ୍ଧି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହା କେବଳ କିଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ନିବେଶକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ସଂଯୋଗ ହେବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶିକ୍ଷାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବଢ଼ୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ କିପରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 8,16,000 ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି। 96% eKYC ସରିଛି। 8 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି। ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ଗତ 15 ମାସ ସରକାରରେ eKYC ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। 96% eKYC କରିଛନ୍ତି, କେବଳ 4% eKYC କରିନାହାନ୍ତି। 6,95,530 ଜଣ ମୃତ। 8 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। 75,030 ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, 45,496 IT ଦାତା କାର୍ଡ କଟିଛି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 8,16,056 ଜଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଗରିବଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟା ଯାଇନାହିଁ। ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କଲେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 13,50,000 ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 1,50,000 ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।